मेरे साथ नया आहदनामा निकालिए। पौलुस रसूल का खत नया आहदनामा पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 4 आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। पाक कलाम में यूं मरकूम है, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावन एक है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक पाक रूह करता है, जिसको जो चाहता है बांटता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, सब कहें आमीन। आज के पाक कलाम का उन्वान है रूहानी तहाइफ, और ये रूहानी तहाइफ 9 है। पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को ये खत लिखता है और रूह कुद्स के तोहफों के बारे में बताता है, उनको गाइड करता है, उस पर जोर देता है, उसके फवाइद बताता है, और वो चाहता है जो अभी तक मुड़ गए वापस नहीं आए, वो रूहुल कुद्स की मदद से मुड़ गए खुदा की हजूरी में वापस आ जाए। 4 आयत में पौलुस कहता है नेमतें तरह तरह की हैं, यानी कि मुख्तलिफ हैं, और रूह एक ही है, और खिदमतें भी मुख्तलिफ हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। यानी कि खुदा का पाक रूह इंसानों में, ईमानदारों में मुख्तलिफ तरह का असर पैदा करता है। खास बात 7वीं आयत में पौलुस कहता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ये बात हमेशा ईमानदारों को याद रखनी चाहिए कि रूहुल कुद्स फायदा देता है, मदद करता है, अच्छा उस्ताद है, अच्छा रहनुमा है, ताकत बख्शने वाला है, फायदे बख्शने वाला है, मुनाफा बख्शने वाला है, बढ़ोतरी देने वाला है। यहाँ पर रूह के ज़हूर के लिए यूनानी लफ्ज फेनिरोसिस है, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा है मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट फॉर द कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि एक मजहर, एक रोशनी देने वाली कुव्वत, इलाही शख्स, दूसरा मददगार, और तस्लीस का तीसरा अगनू जो हमारा मददगार है। एक मजहर, एक रोशनी देने वाला खुदा, स्पिरिट। इसके लिए यूनानी लफ्ज है न्यूमाटोस, न्यूमा, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा है होली स्पिरिट, उर्दू तर्जुमा है हवा, सांस या रूह। और ये रूह काम क्या करती है? लिखा है फॉर द कॉमन प्रॉफिटिंग, ये आम मुनाफा देती है, ये आम फायदा पहुंचाती है ईमानदारों को। ये रूह है जो सन्नत करती है, जिसका तर्जुमा है दरखास्त, जिसका तर्जुमा है मुकद्दस रूह, रूहुल कुद्स, पाक रूह, जो इंसान को पाक करता है और मोड़ कर ले आता है खुदा की बादशाही में, गोता भी देता है। जब रूहुल कुद्स
नाज़िल हुआ ईद पेंतिकोस्त को, तो 120 की जमात ने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाया। उनकी रूह ने आसमान की बादशाही में गोता लिया और तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। उनके अंदर दलेरी आ गई। उन्हीं में हम एक रसूल देखते हैं, पतरस रसूल, जो पहले बुज़दिल था, खौफज़दा था, कमजोर था, जिसने मसीह का 3 बार इनकार भी किया था कि कहीं मैं भी पकड़ा ना जाऊं। वही पतरस रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाकर दलेरी पा गया, नया हो गया और बदल गया, और उसने रूहुल कुद्स की मामूरी से फायदा उठाया। पौलुस रसूल जोर दे रहा है और वो कहता है कि खुदा भी एक है और उसका रूह भी एक है, जो हर एक शख्स में मुख्तलिफ तासीरों को पैदा करता है। 9 तोहफे हिकमत का कलाम रूहुल कुद्स देता है, यानी अकल की दौलत, रूहानी अकल की दौलत रूहुल कुद्स देता है। दूसरी बात वो करता है इल्मियत का कलाम, यानी इल्म की दौलत रूहुल कुद्स देता है। तीसरी बात करता है शिफा देने की तौफीक, यानी कि शिफा देने की ताकत भी रूहुल कुद्स देता है। चौथी बात करता है मौजों की कुदरत, यानी कि अजीब मौजे दिखाने की कुदरत भी रूहुल कुद्स ही देता है। पांचवी बात करता है पौलुस रसूल ईमान की, यानी कि मसीह पर ईमान की पुख्तगी भी रूहुल कुद्स ही देता है। छठी बात वो करता है रूहों का इम्तियाज, रूहों की समझ बूझ रखने की ताकत, सलाहियत भी रूहुल कुद्स ही देता है। सातवीं बात पर वो जोर देता है तरह तरह की जुबानें बोलने की ताकत, यानी कि गैर जुबानें जिनको बगैर सीखे कोई भी ईमानदार बोल सकता है। वो अंग्रेजी जुबान हो सकती है, वो फ्रेंच लैंग्वेज हो सकती है, वो चाइनीज हो सकती है, वो फारसी हो सकती है, वो अरबी हो सकती है। फिर पौलुस रसूल आठवीं बात करता है जुबानों का तर्जमा, यानी कि गैर जुबानों का मुतरजम पाक रूही बनाता है। फिर नौवीं बात करता है नबूवत करने की ताकत, कुदरत पाक रूही देता है, यानी कि पेशन गोई करने की, पैगंबरी करने की, रसालत करने की, इलाही पैगाम पहुंचाने की, कि आने वाले वक्त में क्या होगा ये भी पाक रूह ही सिखाता है। ये सब तस्वीरें पाक रूह की तरफ से मिलती हैं। ये पाक रूह के 9 तहाइफ हैं। कितने? 9 तहाइफ। कौन कौन ये तहाइफ हासिल करना चाहता है अपना हाथ खड़ा कीजिए। हालेलुया। इसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। पौलुस रसूल कहता है ये रूह की कुव्वत, रूहुल कुद्स की ताकत मसीह के बदन को बख्शी गई। अगर मसीह का बदन पाक होगा, साफ होगा, तो ये रूहुल कुद्स के तहाइफ ईमानदारों में काम करेंगे, वरना नहीं। पौलुस रसूल कहता है ये नेमतें खुदा की वदीयत करदा खास लियाकतें, ख्वाहिशें और कुदरतें हैं, जिनका मकसद मसीह की ताज़ीम करवाना है। क्या आप मसीह की ताज़ीम करते हैं, करती हैं? अपने आप को चेक कीजिए। फिर इसका मकसद है कलीसिया में दूसरों की तामीर हो, यानी कि रूहानी बलूगत हो। इब्तदाई कलीसिया और नए अहदनामा की खिदमत में रूहानी नेमतों का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये रूहुल कुद्स के तहाइफ जो हैं ईमानदारों के अंदर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक काम करते रहेंगे। रिवाइव करता रहेगा पाक रूह, बढ़ाता रहेगा पाक रूह, आपको रूहानी बनाता रहेगा, आपकी जिंदगियों को तब्दील करेगा। खास काम क्या होगा?
وہ یہ کہ خدا کے لوگوں میں، عوامی اجتماعات میں، بڑی بڑی میٹنگز میں، بڑی بڑی کنونشنز میں، سیمینارز میں، بشارتی عبادتوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں اور انفرادی زندگیوں میں روح کا فضل ہوگا۔ ایک اور خاص بات آپ کے اندر آ جائے گی، محبت آپ کے اندر جاگ جائے گی، مسیح کی محبت سے آپ بھر جائیں گے اور آپ کے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہم دوسروں کی بھی مدد کریں۔ روحانی اہلیت اور قدرت کا دکھانا، یعنی خدا کی قدرت کا دکھانا آپ کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے آ جائے گا۔ پولس رسول اپنی مثال دیتا ہے، رومیوں 15ویں باب میں 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جرأت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے، نشانوں اور معجزوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میری وساطت کی۔ خدا نے غیر قوموں کو خدا کے تابع کرنے کے لیے قول و فعل کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا اور عمل کرنا۔ کیا آپ کی روحانی زندگیوں میں یہ کام ہوتا ہے کہ آپ جو قول کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا بھی کرتے ہیں اور اس فعل کو عمل میں بھی لاتے ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ وہ کہتا ہے، بہت سے نشان میری خدمت میں خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے دکھائے اور معجزات کی طاقت سے، بڑے بڑے معجزات بھی پولس رسول کی خدمت میں ہوئے۔ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ روح القدس کی قدرت سے ہوا۔ وہ اپنی مثال دے رہا ہے کلیسیا کو، کرنتھس کی کلیسیا کو، رومنس کی کلیسیا کو، اپنے خطوں میں بیان کر رہا ہے، زور دے رہا ہے کہ روح القدس بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ ان ایمانداروں کی زندگیوں میں بھی کرے گا جو روح القدس کی یہ تمام تحائف پا لیں گے۔ کیا آپ روح القدس کے تحائف پانا چاہتے ہیں؟ آمین۔ وہ کہتا ہے، میں نے اطاعت کی، اوبیڈینس دکھائی، فرما برداری کی۔ پولس رسول مثال دے رہا ہے، کیا آپ بھی مسیح کی تعظیم کرتے اور فرما برداری کرتے ہیں؟ اپنے قول و فعل میں پکے رہتے ہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اب روح القدس تم لوگوں کے لیے دستیاب ہے، اس کو پالو، اس کے تحائف کو پالو، اس کی طاقت کو پالو، کیونکہ وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے اور ایک مضبوط شخص بنا دیتا ہے، روحانی طور پر پہلوان بنا دیتا ہے۔ افسیوں 6 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ کیا کرو؟ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو جو روح القدس کے وسیلہ سے تمہیں دیے گئے ہیں۔ وجہ تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ اب ابلیس کے منصوبے آپ کے خلاف ہیں، خدا کے خلاف ہیں۔ وہ انسانوں کو گناہ پر لگاتا ہے، دنیا داری پر لگاتا ہے، بد چلنی پر لگاتا ہے، عیش و عشرت پر لگاتا ہے۔ ابلیس کے خلاف اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو آپ کو روح القدس کے یہ تحائف پانے کی ضرورت ہے، جو کہ 9 تحائف ہیں۔ آپ کو قائم رہنا ہے جس طرح یسوع مسیح قائم کیا گیا، یعنی کہ کھڑا کیا گیا۔ پطرس کہتا ہے، پہلا پطرس 4 باب کی 10ویں آیت میں، جن کو جس قدر نعمت ملی اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت کرو۔
दसो ये काम मुश्किल है या आसान है? बहुत आसान है, लेकिन साड़ी आकर ते चुकी नहीं जाती। हम अनापरस्त हैं, हम खुद ही से भरे हुए हैं, हम गरूर से भरे हुए हैं, हम मकारियों से भरे हुए हैं, हम फरेब से भरे हुए हैं, हम दोगले हैं, हम दुनियादारी की तरफ लग जाते हैं, हम गुनाह में गिर जाते हैं, हम खुदा में कायम नहीं रहते। हम कैसे एक दूसरे की खिदमत करें? हम तब ही खिदमत करेंगे अगर हमें खुदा की तरफ से रूह की नेमत मिली होगी तो। आमीन आमीन। यूहन्ना इस बात पर जोर देता है कि रूह उस एक और बहुत ही अच्छा काम करता है जो आजकल टीवी, इंटरनेट आप तक पहुंचाता है, रसाले पहुंचाते हैं, खबरें, खुदा की खबरें आप तक पहुंचाता है। जो यीशु मसीह रूह कुद्स को कहता है वही खबर पाक रूह आप तक पहुंचा देता है। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब मेरे साथ निकालिएगा। इसमें लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। कौन सी राह दिखाएगा? रूह हक, खुदा का रूह सच्चाई की राह तुम्हें दिखाएगा, क्योंकि तुम झूठी राहों पर चल रहे हो जो तुम्हें इब्लीस और इब्लीस की कुफ्तें और दुनियादार लोग दिखाते हैं। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, मुस्तकबिल के बारे में बताएगा कि तेरा फ्यूचर, तेरे घराने का फ्यूचर, तेरे शहर का फ्यूचर, तेरे मुल्क का फ्यूचर और दुनिया का फ्यूचर क्या होगा। हालेलुया। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देता है। हालेलुया। खुदा बाप जो कुछ बेटे से कहता है, बेटा रूह कुद्स को बता देता है और रूह कुद्स ईमानदारों को बता देता है, खबर पहुंचा देता है, बगैर इंटरनेट के, बगैर वाईफाई के, बगैर किसी टीवी के, बगैर किसी रसाले के। रूह कुद्स ये बड़ा काम करता है, खुदा की तमाम खबरें आप तक पहुंचा देता है। स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की रूह, राह दिखाने वाली रूह। क्या आप राह देखना चाहते हैं सच्चाई की? फिर ही 9 तहफ़ आपको मिलेंगे, वरना नहीं। अमाल दूसरे बाब में आप देखते हैं पतरस बाकी शागिर्द मर्द और औरतें रूह कुद्स की मामूरी से भर गए। ये तमाम तोहफे उन्होंने पा लिए, कुव्वत का लिबास पा लिया। जब उन्होंने कुव्वत का लिबास पहन लिया तो उनकी शनाख्त बदल गई। उनकी क्या हुआ? शनाख्त ही बदल गई। अमाल दूसरे बाब की 38वीं आयत में लिखा है कि रूह कुद्स तुम इनाम में पाओगे, यानी कि मुफ्त पाना, बख्शिश, सिर्फ बयाना। पतरस ने रूह कुद्स इनाम में पाया, उससे पहले उसने क्या किया? तौबा की। अब वो अपील करता है कि आप लोग भी रूह कुद्स अगर इनाम में पाना चाहते हैं, खुदा के तहफ़ इनाम में पाना चाहते हैं, तो पहले तौबा करो। ये एक गुण है, ये एक मेथड है, ये एक कुलिया है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए, और लिखा है दूर के लोगों के लिए है। हालेलुया। खुदा उनको भी बुलाएगा, उनको भी निजात बख्शेगा जब वो तौबा करेंगे
اور روح القدس انعام میں پا جائیں گے، یہ ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ہوگا، اور یہ نجات ان کے ساتھ ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ مارٹن لوتھر کہتا ہے نجات بذریعہ ایمان ہے، اور ایمان بھی روح القدس ہی عطا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وجہ تاکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کو ابا کہہ کر پکار سکے۔ غلطیوں چوتھے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے تاکہ ہم بیٹے بن جائیں۔ جب ہم بیٹے بن گئے تو وارث بھی تو ٹھہرے نا۔ آپ بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں، وارث ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، توبہ کیجئے، اور روح القدس انعام میں پائیے۔ روح القدس کے وسیلہ سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ روح القدس ہمیں موڑ کر واپس آسمان پر لے جاتا ہے، ہماری روحوں کو، اور ہماری روحیں آسمان پر بپتسمہ پا دیتی ہے، نئی پیدائش ہو جاتی ہے۔ یہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کچھ وقت کے بعد ہو سکتی ہے، کچھ دیر کے بعد ہو سکتی ہے، لیکن لازمی ہوتی ہے۔ پھر ہماری سوچ، ہماری نظریں بدل جاتی ہیں، ہم ہر طرف بھلائی ہی بھلائی دیکھتے ہیں، خوشی ہی خوشی دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ معاشرہ ہمیں اچھا لگتا ہے، گھرانے میں خوشیاں ہوتی ہیں، بحالی ہوتی ہے، لانتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کا مزاج، جذباتی توازن، اس کا ماحول، حالات، طریقہ زندگی جو وہ گزارتا ہے وہ بالکل ہی بدل جاتی ہے۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہم یوں ٹرن لے لیتے ہیں، ہم مسیحی معنوں میں مڑ جاتے ہیں اور خدا کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے اصل اور روحانی گھر میں جہاں پر خدا کے لوگ رہتے ہیں۔ ہماری سمت بدل جاتی ہے۔ لوکا 15 باب میں ایک کہانی، ایک روحانی واقعہ، ایک مثال خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے دی، کھوئے ہوئے بیٹے کی، مصرف بیٹے کی۔ یسوع مسیح نے مثال دی، ایک شخص کے 2 بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے۔ باپ نے اسے اس کا حصہ دے دیا، اور وہ دنیا کی عیش و عشرت میں گم ہو گیا، بد چلنی کے کام وہ کرتا رہا، اپنا سارا مال اس نے عیش و عشرت میں اجاڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بھوکا مرنے لگا۔ اسی دوران اسی ملک میں کال پڑ گیا۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ دور دراز چلا گیا، اور جب وہ دور دراز چلا گیا تو اس ملک میں کال پڑ گیا۔ وہ باپ سے دور ہو گیا، باپ کی شفقت سے دور ہو گیا، اس کی برکتوں سے دور ہو گیا، اور ہر طرح کی چیزوں سے محروم بھی ہو گیا۔ جب کال پڑا تو اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک آدمی کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنے سور چرانے کے لیے رکھ لے، اپنا نوکر رکھ لے۔ اس نے اسے اپنا نوکر رکھ لیا کہ وہ جب وہاں پر نوکر رکھا گیا تو وہاں پر وہی کھانا کھاتا جو سور کھاتے تھے۔ پھلیاں، فلسطین کے علاقہ میں خرنوت کا ایک درخت اب بھی ہوتا ہے جس کی پھلیاں کھویا ہوا بیٹا کھاتا تھا۔ ان پھلیوں میں میٹھا رس ہوتا جو سور بھی کھاتے اور یہ کھویا ہوا بیٹا بھی کھاتا، اور آج کے دور میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ بھی یہ پھلیاں خرنوت کے درخت کی کھاتے ہیں، اس کا رس چوستے ہیں، اور سور بھی انہی پھلیوں کو آج بھی کھاتے ہیں۔ کھوئے ہوئے بیٹے نے جب اپنے حال پر غور کیا کہ میں تو غلام بن گیا ہوں، پاؤں میں جوتی نہیں، پہننے کو اچھے کپڑے نہیں، کپڑے گندے پھٹے پرانے، سوروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ رہنا۔ حالانکہ موسوی شریعت کے مطابق یہودیوں کے لیے سور چرانا گناہ کی بات ہے،
सुअरों के साथ रहना, सुअर को छूना और वही खाना जो सुअर खाते हैं, ये एक बड़ा गुनाह समझा जाता है। यहूदी ऐसे लोगों से नफरत करते हैं। उसने अपने हाल पर गौर किया, कहता है इससे बेहतर तो मेरे बाप के घर के मुलाजिम हैं, नौकर हैं, वो भी अफराद से रोटी खाते हैं, मगर मैं यहाँ पर भूखा मरता हूं। वो कहता है कि मैं अपने बाप के घर वापस लौट जाता हूं। उसने एक फैसला लिया, वो मजबूती के साथ फैसला लेता है, हालांकि उसे पता है कि मेरा बाप दुखी है, मुझ पर गुस्सा है, पता नहीं वो अपने घर में मुझे घुसने भी देता है या नहीं। एक उसका बड़ा भाई भी है जो उससे नफरत करता है, फिर भी उसने फैसला किया कि मैं अपने बाप के घर वापस लौट जाऊं, अपनी समझ को बदल लूं, अपनी राह को बदल लूं, क्योंकि खुदा ने उसे राह दिखा दी थी। कहता है मैं अपने बाप को जाके कहूंगा कि मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? जब वो दूर ही था तो उसके बाप ने उसे देखा, उसका प्यार उसके लिए जाग उठा और वो दौड़ा और उसने अपनी बाहें खोलकर अपने बेटे को गले लगा लिया। बाप को तरस आ गया, उसे चूमा, उसे प्यार किया। उसके दिल में ये बात आई कि सुबह का फूला शाम को घर लौट आया है। उसने इकरार किया और उसने कहा कि मुझे होश आ गया है, मुझे होश आ गई है। गुनहगार बेटा कहता है बाप आसमान का तेरी नजर में मैं गुनहगार हूँ, बाप मुझे माफ कर दे। बाप ने नौकरों से कहा अच्छा लिबास लाकर मेरे बेटे को पहनाओ और इसके पाँव में जूती भी पहनाओ और क्या करो, पले हुए बछड़े को ज़िबा करो और आओ हम खुशी मनाएं। बाप ने कहा ये मेरा वो बेटा है जो मर गया था, अब जिंदा है, जो पहले खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया। बाप ने खुशी मनाई। बड़ा पुत्र काम तो लगा रहे हैं, दूरों वेंदा साडे घर च ते बड़ा जश्न हो रहा है, ज़ियारतां करनियां ने, नचन दी ते गान दी आवाज आ रही, म्यूजिक वजन डे ने। और लोगों को बुला के पूछदा की गल साडे घर दे विच की हो गया। लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई लौट कर अपने बाप के पास आ गया है और बाप ज़ियाफत मना रहा है। तो क्या किया, उसका रिएक्शन क्या था उस बेटे का, बड़े बेटे का? वो कहता है कि मेरी दफा तो मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर ज़ियाफत करूं। मैंने हमेशा अपने बाप की फरमाबरदारी की है और वो इनकार करता है उस ज़ियाफत में शामिल होने के लिए। इस कहानी में किसी शख्स का तर्जमा है खुदा बाप, बाप की तस्वीर। छोटा बेटा जो है ताइब गुनहगार की अलामत है, बड़ा बेटा फकीहों और फरीसियों को जाहिर करता है, जो कि एतराज करता है, बुड़बुड़ाता है। ये बाप की मर्जी है, जो चाहे जिसे दे। कहीं आप भी तो एतराज नहीं करते? अपने आप को चेक कीजिए। बाप ने अपने घर की पहचान अपने बेटे को दी और नया खूबसूरत शाही लिबास उसे पहना दिया ताकि उसका बेटा बिल्कुल नया हो जाए, उसकी पहचान बदल जाए। हाथ में अंगूठी पहना दी और पाँव में जूती पहनाना इस बात की निशानी है कि बाप ने पूरी तरह से गुनहगार बेटे की माफी को कबूल किया और उसकी माफी को मान लिया, उसको माफ कर दिया और उसको तमाम वो इज्जत जो बाप की तरफ से मिलती है दे दी। अंगूठी खानदान में आला दर्जा देने की अलामत है। जो बंदा जूती नहीं पहनता वो गुलाम होता है और जब उसे जूती पहनाई जाती है वो गुलाम से मालिक बन जाता है, शहजादा और शहजादी बन जाता है। किसी पुराने दौर में गुलाम नंगे पांव रहते थे,
اور ایک ٹاول اپنے کندھوں پہ رکھتے تھے. غلام ہمیشہ نیچے ہی رہتا ہے. اگر کوئی آج تک غلام ہے تو وہ اس غلامی سے باہر آ جائیے, وارث بن جائیے, خدا کو ابا کہہ کر پکاریے, پاک روح انعام میں دیجیے. پولس رسول اپیل کرتا ہے اور پطرس بھی اپیل کرتا ہے کہ توبہ کرو تاکہ تم اور تمہاری اولاد اور دور کے لوگ جو ہیں خدا کی نجات میں شامل ہو جائیں. روح القدس انعام میں پائیے اور خدا کے یہ تمام تحائف جو مفت ہیں ان کو حاصل کر لیجئے. خداوند مفت دیتا ہے. اپنے آپ کو تیار کیجئے, اپنی سمت کو بدلیے, آپ خود کو موڑیے, اپنی عادات کو بدلیے اور پاک ہو جائیے. جو خدا سے دور ہے وہ خدا کے قریب آئے, پھر ہی روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہ 9 تحائف ہیں خدا کی طرف سے, 9 تحائف ہیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. جو لینا چاہتا ہے وہ توبہ کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے. پھر ہی خدا کا پاک روح یسوع مسیح کی تمام خبریں آپ تک پہنچا دے گا. اگر پاک کلام کی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں بھی لگے گی تو پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا. پاک روح اچھا استاد ہے. پاک روح روح القدس کا بپتسمہ دیتا ہے. پاک روح ریوائیو کرتا ہے. پاک روح زور دیتا ہے. پاک روح ایمان دیتا ہے, حکمت کی دولت دیتا ہے, علم کی دولت دیتا ہے, نبوت دیتا ہے اور شفا دینے کی بھی قوت دیتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. سب کھڑے ہو جائیں اور